Kabalo ba ka na ang apple cider vinegar daghan kaayong benepisyo sa atong lawas? Pero unsaon man daw ni pag-inom? 300 to 500 ml lukewarm water or cold water, whichever you prefer, basta water, duha ka kutsara na apple cider vinegar, a pinch of Himalayan salt, rock salt, or table salt, unya i-mix na sila tanan. Sa pag-inom ani, always i-dilute good ni sa water ha, kay basin diretsohon sad og inom. Madaot ng atong ngipon, back throat og esophagus. Mao pay makakos og daghang problema hinuon. Mao pagtarong tawon sa imong mga desisyon diha ha, gamit jud ka permi og straw aron di magabok ng atong mga ngipon diha, kay makadaot baya gid ni sa atong inamel. Inom ka before meal kay makahatag ni sa imuha og satiety and fullness, unya magpababa pud ni sa atong blood sugar level. 30 minutes before meal makatabang sa pagpa-slow down sa pag-spike sa atong sugar insulin level, na makatabang sa pag-improve sa atong insulin sensitivity. Gainom ko aning apple cider vinegar with an empty stomach kay para ma-flush out good ang mga toxins na naipon sa akong lawas, ug ma-boost ang health sa akong liver, ug ma-enhance ang detoxification process sa akong lawas. So kung gusto ka og healthy na blood sugar level, detoxification, cleansing liver health, satiety and weight loss, inom kag apple cider vinegar. Kay sigurado ko sa kadaghan og benepisyo na